Takže... Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. OK, takže funguje to, takže vás tady zdravím, dámy a pánové, zdravím vás u 15. streamu, 15. části, 15. záznamu na hru Mass Effect 3. Jsme tady už docela pokročilým příběhu, už jsme skoro docela, dá se říci, u konce. Tak já si tady křížknu chromák prohlížečový. A jo, hodím si teď chat. Tak, 15. části teda, vás tady zdravím. Budu rád, koukněte už do popisku, máte tam odkazy na playlist, na lore Mass Effectu, na nějaký popisek, nějaký sračky napsaný. Instant gaming na videohry, kde si můžete koupit přes můj odkaz, který budu teda, nemusíte přes můj odkaz, můžete i přes normální, ale budu rád, když přes můj, protože mi nákupem té hry přes můj odkaz si nepřidávám to žádnou větší price ke hře, jenom mě to z té ceny té hry prostě hodí nějaký korunky na hry, které se tady budeme moct třeba potom nějaký hry koupit a zahrát si je tady na streamu. Klasicky, ne? Takže omlouvám se hoši tady za toho brutálního jebáka, kterýho jsem si tady teď dolval před chvílí na čele. Já jsem tady řešil nějaký posraný stromeček na Vánoce hoši v práci. A tak, stával jsem opět zase teď pozdě odpoledne klasicky, byl jsem nemocnej, takže jsem v píči a jsem zalezlej non-stop grind do 4 hodin do rána a potom spím, vole, do 2 hodin odpoledne. Do 3. Tak dáme a pánové, teda díky moc, jestli jste si koukli na odkazy, budu moc rád za odběr, za like, protože potřebuji 500 odběrů na zpeněžení těch záznamů streamů. Když nevím, co by z toho bylo, z těch pár zhlédnutí, asi nic. Ale určitě by mě to nějak nahypilo streamovat víc. Takže se zatím majte, jdeme hrát. Dobrý, mám tam hozenou tu scénu. Jinak hoši, já jsem takový problém, teď už ráno, nebo ráno, ty vole, chtěl jsem kokot. Teď prostě, když jsem vstal, že si zapnu rovnou kompa, že? A jako rovnou si to všechno připravím, nechám ho klasicky zahřát, že jo. A hoši, normálně jsem pustil komp a monitory nenaskočily. Svítilo červený světýlko na základovce a normálně nic nereagovalo. Jediný, co teda pomohlo, musel jsem zapojit grafiku. Nevím, jestli to byl ten problém. Zkoušel jsem vypnout, zapnout zdroj, všechno restartovat, odpojit všechno, zapojit všechno, zapnout, restartovat, podržet tlačítko, nějak prostě cokoliv nešlo, to pustit, monitory nešly. Nasral jsem se, otevřel jsem bočnici, grafiku vyndal, zandal, odpojil, zapojil, kabely tam trošku propíčoval a zapl jsem kompa a červený světýlko nesvítilo, komp se rozjel, pohodička. Deník, na jakým je to jsme planetě? Já vím, že jsme předtím přistáli. Co děláme za misi? Jo, Leviatan. Raketoplán Normandie byl poškozen neznámou energetickou vlnou. Najděte Levianta a unikovou cestu z planety. Yes, takže my jsme na stopě Leviatanta, nebo jak to říkám. Leviatana. Takže jsme teda jako tu planetu jsme našli, myslím, minule jako hned z první, že to byly, jsme měli prozkoumat 3 planety, našli jsme to hned z té první, takže pohoda. Jsme to tak jakoby
našli rychle. Tak, co to tady pozbíráme? Zbraň odemčená M55 Argus. Jak dáme panu musím topit, takže budu odbíhat, topit. Přikládat do kamen. Myslím, že už tam mám jenom na jednu nálož, takže doufám, že za hodinu budu muset jít pro další nálož dřeva. Asi to tak dopadne uši, takže nevím, jak dlouho budeme opět streamovat. Kostěné pozůstatky, záznam z dílypadu a to zbru. Trup vydrží, alespoň to říkali. To kafíčko je dobrý, nechci tady to vůbec číst. Dnes nás ochránil i navzdory pekelné ráně při nouzovém přistání do vody si udržel MSM Manorcha do vzduchu, aby zůstala na hladině. Všichni jsme vděční, že jsme naživu. Kapitán Před dokonce nařídil otevřít šampaňské. Nejspíš to zlepšuje vyhlídky. Co je největší záhadou, co nás vlastně vůbec sestřelo? Kunsan tvrdí, že to nebyl blesk, že prý to byl nějaký puls. Nejspíše zbraň vystřelující koncentrovanou energii, ale dokud by se kde by se tu vzala? Ale odkud by se tu vzala? Piči, vole. Pak musím začít číst knížky, abych se naučil číst tady ty vole datapady. Tu se vzal, není žádný rádiový signál, celý ten ztracený oceán je úplně sticha. Dnes v noci zkusí technici přesměrovat energii tak, aby před spuštěním trysek dosáhli pořádného snížení hmotnosti. Pokud půjde všechno tak, jak má, bude do 24 hodin ve vzduchu. Looks like a damaged atlas. Different though, and it's not flying Cerberus colors. Nice looking machine. Bet it's a wreck. Artefakt? Záznam z datapadu. Shen Kunsha. Pokusy o vzlétnutí pokaždé selhávají. Poškození způsobené pulzy, pokud se tomu dá vůbec říkat. Poškození nemají fyzický charakter. Spoje nejsou spálené, ale motory monarchy se odpojují. Nozový maják je nejspíš nefunkční, ale většina naší elektroniky stále drží. Nezdá se, že by to bylo díky štítům. Bez nouzových majáků nemáme žádnou šanci. Zaslechl jsem nějaké špatné zprávy ohledně zásob potravin a asi právě proto nám kapitán nařídil chytat dešťovou vodu a postavit stany na horní palubě. Máme takhle aspoň něco na práci. Brooks říkal, že něco o použití zbraní na Tritonu k výbušnému rybaření, souhlasím s ním, ale zatím jsem neviděl nic, co by alespoň připomínalo rybu. Kéž bych byl optimista. No jako já myslím, že jako v těchto oceánech reálně v takovýmhle oceanu jako kámo. Tady bude, tady to nevím, jestli už je to úplně ryba. Pičopolo jsem se, nebo ne? Asi ne, dobrý. Mám tady, já jsem zase nic nežral, do píče jsem taková prsa. Mám tady nějaký skořicový šneky. Pokojáme. To tady nám vydrží ještě další 2 dny. Čekajte. Ty párkrát kousnu, jak to přešlo.
Ty skořitový šneci jsou kurva dobrý. Potraviny nám vydrží ještě další 2 dny, Brooks poslal do hubin slonu. A to se vrátila. Varoval bioluminescentními rostlinami. To znamená jako řasy, plankton a tady ty sračky. Žádná z nich nebyla jedlá. Varoval jsem posádku, aby je nejedli. Ale Romeo... Jsou kokoti. Vyslali jsme Kunčanův tým na raftu k ostatním vrakům. Vrátili se s jakýmisi koulemi, nějakou neznámou organickou technologií, ale s ničím k jídlu. Chci věřit, že nám poskytnou nějaké odpovědi, ale kdyby pomohli ostatním lodím s vyřešením toho, co se stalo, tak by ty lodi přece nezůstaly, že ano. Začíná být zima. Aha. Look, up there. Here they come! Bastards were right on our tail! Protect the shuttle! Braň teda kotoplán. Dobře. Tak máme tady teda konkurenci. Konečně nějaká prdel. To je dobrý kokot, dobrý najít jako. Já tam prostě za rok nevidím, no. Čumte na to. Do píči. Mně se nestočila ta raketa. Píčo, oni se přibližujou, nebo co dělá? Ne, nepřibližuje. Hej, ED, tohle na report normálně. Bej tady už vole Few na League of Legends, tak bych ti reportnul. Cortez, what happened to almost there? Had a development, Commander. Fixing it now. Ale ten voní hází, kámo, on má normálně... Říkám, on má reálně normálně... Ne, netrefím to prostě. Cortez, I need that bird in the air. Just a few seconds. Cítni. Commander, I'm airborne. Jo, tak dva, jo, vole. Kokoti skurvený. Hej, jo, on stal s tím raketoplánem, jo. To byl dobrý klon. Jsme to vyčistili, nebo co se děje? To je kokot skurvenej. Aha. Co ty vole? Cortez. Cortezi, ty vole. Okay, we're clear. Nice work, Commander. But there's a development. Ale furt je tady, vole, jsme... Status. Shuttle's a mess, Commander. That pulse knocked it right out of the air. We're not going anywhere. What about the Normandy? Joker could swing by. Same thing would happen to her.
and the landing won't be as pretty. I'd say Leviathan has some sort of defense system in place. Then we aren't getting out of here until we find it. So how do we do that? Well, you might be able to use a mech. Looks like it's rigged for diving. Cože říkal? Mě to neukáže. A diving mech? It's a Triton model, military grade, repurposed for deep sea exploration. As long as the seawater hasn't corroded it, you should be good to go. Well, if that's what we have to do, let's get started. Shepard, perhaps you are unaware of the degree of risk. Are we seriously proposing? First, we'll need to restore power to get that cargo door open. How? There's your answer. These old Ballard-class ships are equipped with exterior power sockets. They use them for emergency repairs. We can strip the cells from the shuttle and use those for juice. Hang on, I'll get you started. Got a cell for you, Commander. Find somewhere to plug that in. Aha. Energetická zdířka, OK. Another power cell for you, Commander. Here they come! Grab another cell, Commander. We'll hold them off. Já to musím načaržovat, mě to... Chápu. Got another cell here. Kokote skurvené. One more cell, Commander. Vy čuráci. Cargo doors are opening, Commander. That mech is all yours. It should still have weapons capability. Ty pičo. Ty pičo. Tak pojďte vy kundy. Triton ADS, ty mrtko. Ty vole, já jsem se tady staknul. Pomoc! Jsem tady staklej. Vole! Jsem se tam s ním normálně All right, staknul. Commander. Let's get you out of there and I'll do a systems check. Whoa. Hey, Commander, are you really serious about this plan? We've come too far to stop now. The way home is through Leviathan. Okay, SEALs check out. Oxygen pressure is nominal. Systems are a go. It's as ready as I can make it.
I want to take a look around first. Come back when you're ready. No počkej, se jenom můžu porozhlédnout, nebo můžu něco s ním probrat. Okay, nic. Ready for a swim? Let's go. Take care down there, Commander. Closing hatch. Ty krávo, my jdeme do hloubky, tak těbe. Ready. Testing comlink. I read you. Here goes. Commencing dive in 3, 2, 1. Suit holding up, Commander. Looks good so far. Good. Getting some comm interference on the thing. Copy that. Cortez? Cortez! Kámo, jak hluboko jsme padli dolů. To je přehnaný, ne? Jakože ten stroj vydrží takový tlak dole. To třeba jako, jak to musí být brutálně hluboko, tohle jako jo. Not sure if you can read me up there. Looks like I finished the major descent. Can't see much from here. Suit is holding up. Emergency systems have come online. Life support operational. Tlak 4000 barů. Jo, dobře. To musíme jít asi hodně pomalinku, protože mi přijde, že máme tak jakoby... Tlak si myslím, že máme úplně na maximum, co nám to jakoby jde. Ty kokot. Jako máme jít ještě níž? Jdeme ještě níž, kámo. Shutting down all non-critical systems to preserve remaining power. Not sure how much juice the emergency thruster will need to get me back to the surface. Can't worry about that now. Getting some strange readings from the probe. Something is definitely down there. Tam tohle něco rozhodně je jako... No vím, že rozhodně teď jsme v téhle prdeli my. Ale jako co to kurva je, ty medúzy? To je jako brutální medúza asi. Čo my jdeme furt hloubš jako. Máme hloubka. Hoši, hloubka. 3121 metrů, jo. Nejvyšší hory, hoši, evropských zemí. Mont Blanc má 4800. Tak počkejte. Ty vole, tohle je málo. Kolikže máme? 3100. Když jsem zase přepal. Kurva. Hoši, ono je to, my jsme teď hluboko, jak... Moje webka is very, vole, low budget smrtka, takže vám řeknu, že to je Musala. Nějaká hora. Mikána.
Asi se to čte možná. Leží v Turecku a patří mezi nejvyšší hory světa, jo. Hoši, řeknu vám přesně, je to 8. nejhorší hora světa. A jsme asi teď tak v takový hloubce, no. My si myslím, ty píčo, a jdeme ještě, aha. Ale kámo, tam reálně fakt něco je, no. Can't see anything just yet. Ale kam až padneme, jako. Tohoši, to je záhada třeba, co máme ještě neprozkoumáno my jako lidstvo, prostě vole, dno z vlastních oceánů, jo. Found the probe. Seems intact. I'm gonna keep moving. Počkejte, ještě schválně. Dosažené dno. Čau, vole. Mariánský příkop. V jaké největší hloubce byl člověk? 11 000 metrů. Nevím, tady mi to píše. Tady mi to spíše docela sračky, nebo nevím, jestli se dokázal člověk potopit, vole, 10 000 metrů. Když tady jsme ve 3200 metrech brutální tlaku. Tady máme tu sondu, jako tlak už se nám blíží do maxima, hoši. Já si myslím, že aby se nám za chvíli tady náš tribus, nebo jak se to jmenuje, nerozkřachnul na sračku, aby nás to tady tak trochu jako nezmáčklo. Je tady. I had to find you. This is not your domain. You have breached the darkness. You killed a Reaper. I need to know why. They are the enemy. One that seeks our extermination. But I thought you were a Reaper. They are only echoes. We existed long before. Then what are you? Something more. Your mind belongs to me. Breathe. Dan, what's happening? Your memories give voice to our words. Your nature will be revealed to us. Accept this. The galaxy's at war with the Reapers. You defeated one. Why aren't you fighting back? There is no war. There is only the harvest. Then help us stop it. None have possessed the strength in past cycles. Your own species could be destroyed with a single thought. But you are different. I have witnessed your actions in this cycle. The destruction of Sovereign, the fall of the Collectors. The Reapers perceive you as a threat. And I must understand why. Before the cycles, our kind was the apex of life.
the galaxy. The lesser species were in our thrall, serving our needs. We grew more powerful and they were cared for, but we could not protect them from themselves. Over time, the species built machines that then destroyed them. Tribute does not flow from a dead race. To solve this problem, we created an intelligence with a mandate to preserve life at any cost. As the intelligence evolved, it studied the development of civilizations. Its understanding grew until it found a solution. In that instant, it betrayed us. It chose our kind as the first harvest. From our essence, the first reaper was created. You call it Harbinger. How did you remain hidden all this time? Our extermination is not complete. Some survived and found refuge in the dark corners of the galaxy. I am their progeny. Over the cycles, the thrall races were controlled, removing traces of our existence as we directed them to. In this way, our survival was kept secret from the Reapers. Today, we reach out through the fragments and watch for discovery. Fragments? You mean the artifacts we found? They provide a window into the galaxy. Tools for exploring the events of this cycle from the safety of this world. Through them, we watch, we study, and remain in the shadows. How did the intelligence defeat you? To find a solution, it required information. Physical data drawn from organic life in the cosmos. It created an army of pawns that searched the galaxy, gathering this data. There was no warning. No reason given when they turned against us. Only slaughter. Only the harvest. You built that machine despite what you saw the other races experience. Why? You cannot conceive of a galaxy that bends to your will. Every creature, every nation, every planet we discovered became our tools. We were above the concerns of lesser species. The intelligence was envisioned as simply another tool. And now we all pay the price for your mistake. There was no mistake. It still serves its purpose. What do you know about the Crucible? We have watched its construction before. It has never been completed. Those who have tried still fell victim to the harvest. Its outcome is unknown. Tell me about the Reapers. Each harvest ends with the birth of a Reaper. Perfect in its design. Each formed in Harbinger's image. Our image. Each Reaper has the power to influence organics. Over countless cycles, this ability was refined, perfected, and gave rise to indoctrination. What's the point of all these harvests? The intelligence has one purpose: preservation of life. That purpose is not being fulfilled. It directed the Reapers to create the mass relays to speed the time between cycles for greatest efficiency. The galaxy itself became an experiment. Evolution its tool. Will it ever end? Unknown. Until the intelligence finds what it's looking for, the harvest will continue. Okay, you made your point. Will you help stop the cycle? I have searched your mind. You are an anomaly, yet that is not enough. Wait! The cycle will continue. No! You've been watching. You know this cycle is different. We will survive. You will remain here as a servant of our needs. The Reapers will harvest the rest. If you release me, no one has to be harvested. Nothing will change. The Reapers know where you are.
You can't just watch anymore. You have to fight. Even if you survive the battle today, the Reapers won't stop. Ever. Release me and we have a chance to end this, once and for all. Is singular. I've earned it. Out there fighting, where you should be. It is clear why the Reapers perceive you as a threat. Your victories are more than a product of chance. We will fight, but not for you or any lesser race. We were the first, the apex race. We will survive. And the Reapers who trespass on this world will understand our power. They will become our slaves. Today, they pay their tribute in blood. Shepard's back. How we doing, Cortez? We're good to go. I don't know what the commander did, but the pulse is offline. Damn it, we got a Reaper inbound! Hoši, tak to je brutál. He's freezing. You okay? Yeah. Yeah, I'm fine. Hell of a headache. We're lucky we got you back. I've got Ann Bryson on the comm. Good. Put her through. Commander. You feeling better? Yes, thank you. I'm doing fine. What happened? We found it, Anne. We found Leviathan. Was it worth it? It was. We exposed it. Pushed it into the light. Whether it likes it or not, it's a part of this war now. Sounds like an amazing story. One for the history books. Well, I look forward to hearing all about it. My father would appreciate this, knowing the truth is out there. In the meantime, Admiral Hackett has asked me to join his scientific team. We all have our part to play.
I should get to it. Take care, Ann. And thanks for all your help. Shepard up. Commander, I finished reading your report. The Alliance wanted more intelligence on the Reapers. I'd say we got it. Our people will be studying it for years to come. They're already calling it the Leviathan Codex. It rewrites galactic history as we know it. Whatever else it means, it tells me the Reapers had a beginning. And maybe now we'll provide them with an end. That's one way to look at it. I guess it's the only way. So go out there and make it happen. This is a big step in the right direction, Shepard. Good work. Thank you, sir. Hack it out. No jako hoši. Mám tady tomu, jak se musím si rozsvítit. Hoši jako... Musím říct jako, že je hustý. A... Mimozemšťané, no, 1495. Leviatan. Takže máme hoši 3 smrťáky reálně. Takže jako my jsme docela připravený, hoši. Co tady máme? Mise, hele. Musím říct, že nechtěl jsem do toho zotročovací tým Leviatan. OK. Chápu. Commander, Dr. Chakwas sent word that she'd like to speak with you down in the medbay. Ahoj Danieli, hele je parádně, už je trošku líp, nebo je parádně, no, furt beru antibiotika, ale už je líp. Ty vole, teď jestli jsi přišel až teď zrovna po té kascéně brutální, potom Leviatanovi, tak jako RIP, jak jsme šli teď jak jsme šli do těch hlubin, to jako kurevsky dobrá mise. Když jsi našel čas rozhovoru civilistou, rád bych viděl, jak začal zabít čas mezi misemi. Že nepůjde o noc plnou her a zábav. Slibuji, že půjde, aha. Pamatuju, ale nehrál jsem to moc. No, jako říkám, škoda, že jsi přišel teď, že jsi fakt přišel o dobrou misi. Smrťáci vypadají odhodlaní ho získat, ale na Lee Rileyová. Jo, obrana palivo, jo, blablabla. Tak, co tady máme v deníku? Elkor požádal o naléhavé vyzvednutí vojáků civilistů, kteří uvízli na jeho domovském světě. Deku napátrejte na Dekuně. Opustit orbitu. Každopádně jakoby my jsme na Dekuně byli, ne? Jsme na Dekuně byli a tam... Signal confirmed. Tak. Já si budu muset rozsvítit hoši, počkejte, já rovnou budu i přiložit. Dextro dávky. A získaných 100% zdrojů. Reapers eluded. Já myslím, že to s těma 300 tam stihnu jako doletět. I found something. Počkej, co tam bylo? Chalkos. Stojí za zmínku díky tomu, že jde o jednu z mála zahradních planet. OK, zahradní planeta.
Nervová mapa přetvořenců, nice. Mléčné dráze, která je součástí dvojplanetárních systémů, on i jeho nebeské dvojče jsou navzájem stabilní o oběžné dráze se včasně nebyjící hvězdy. Dobře no, 100% zdrojů. Jo, easy peasy. Počkej, mám to všechno. 100. Děkuji. Tybo, já jsem normálně tmavý v tom, jak... Počkej, mlhovina srp, to myslím byla, ne? Ilium. Excel. Kurva, já potřebuji někam pro to palivo. Zase do koňský hlavy. Já budu muset jít přiložit, kurva. Ale... To byla ta pustina, to možná byla ta pustina, to byla ta možná ta pustina srp. To prdele, kurva, ježišmar. Myslím, že to asi nebylo tady. Já nevím, kde ta dekuna je, no. To je v prdeli prostě, to je fakt v prdeli. Já to nenajdu ještě. Nevím vůbec, kde by ta dekuna mohla být, vole. Ty vole, to ani nedoletí na ten Asgard. Na ten seru normálně. Nic no, já nevím prostě kde to je na píče. Deník dekuna, vyzvednutí Elkorů. Sariky stázu flash. Aha.
Dobře. Takže... Hodíme, doplníme palivo vaši. Nalezněte tajný artefaktos. Tesia. Tak. Počkej, a to teda... Počkej. Ještě když se jednou kouknu... Stehnutí sporu získat informací o Kerberu. Fragmenty najdete v smrťácké kódu. Teritoriánský jed Kerberu. Taky není. Aha. Promenádu prezidia. Aha. Jo, tak tohle máme jako prioritu. Ty. Já už krom Mass Effectu hraju něco jiného. Jo, no to je mi jasný, jo. Jasný. Tak, počkejte, já jdu přeložit oči. Díly tady nebudou, tak myslím.
Máme rozsvíceno. Mesena. Prozkoumejte asarijskou kolonii. Tak jdem prozkoumávat. Dobrý, takže na Meseně nic není. Tak, prozkoumáme asarijskou kolonii. Přistaneme tam. Uvidíme, co tam na nás připraveno. Vem si Tali a Jaru. Jo, třeba tyhle dvě. Máme nějaký brokovnice, zase samozřejmě máme všechno na max, skoro až na zdatnost. Zdatnost si můžeme tady doházet 3 body, už to bude chtít 4, pak 5, pak 6. Máme úroveň 59 jinak mimochodem, XD. Stáze, warpová munice, asi stázy hodíme. Vyvestavá bublina uvězní. Kontraband police, ano. A tady jsem se ještě mohl... No, to je jedno už. Dig up any information on the mission, Liara? I did, and I now understand why High Command wanted to hide it. We're headed to an Ardat Yakshi monastery. Ardat Yakshi? Like Morinth? Morinth chose to be a killer. These Ardat Yakshi isolated themselves to avoid that. But it doesn't mean they're harmless. Their urge to feed can be powerful. That's why High Command sent in commandos to investigate the monastery's distress signal. I suppose it's flattering they call us to pick up the pieces. What's the plan? If there was a chance the Ardat Yakshi could break loose, the commandos were to purge the monastery. Purge? You mean destroy? They would have brought heavy explosives with them, yes.
Morinth was dangerous, but are the Ardat Yakshi this big of a threat? Morinth was just hitting her stride. Ardat Yakshi who kill leave behind astronomical body counts. It's why they can never be free, and why they're such a great source of shame to the Asari. That's why High Command won't rest until this place is destroyed. They'd never risk a single Ardat Yakshi getting loose. Don't assume anything. Maybe the Ardat Yakshi sent out the distress call. If the Asari want us to destroy this place, I need to know what happened. Agreed. Once we give a report to High Command, they'll stop wasting lives here. Je to asarijská komanda. The shuttle's warm. We may have a visitor. Raketoplán je teplý, máme tu návštěvníka. GG, ty vole. GG. Hele, nějaký útočná puška, regulátor stability 4. No elevator. That sound. Slyšíte to? Ne. Jo, tohle. Tak kde jste vy, svině? Is someone there? Stay sharp. Ty píčo, tak tohle je hodně jako. Myslím, že zaměstnancům a studentům příloze je náš nový denní rozvrh. Povšimněte si, prosím, že budíček byl přesunut dopředu o 15 minut. Správci podleží si později v týdnu mohou stáhnout lístky úkolu. Sračky, vole, jaký dozorce, vole. This was the Commando's captain. It seems they gave their lives fighting the Reapers. This monastery's out of the way. What do the Reapers want with Ardat Yakshi? Anything useful? A map marked with the nav point location of a bomb. They call it the Great Hall. So the Commandos started the purge after all. Ardat Yakshi or not, evacuating this place would have saved a lot of lives. If there's no survivors, let's get to the Great Hall and set off that bomb. Připadá to Shepardovi velmi kruté. Ano, přijde mi to velmi, velmi kruté. Ty vole. Ale jako vypadá to tady pěkně, jako takovýhle vločky, kámo, takovýhle vločky sněžili tak 2-3 dny zpátky, no dobře, možná už to jsou 4 dny, já nevím, jak jsem doma teď nemocný, tak nevím, jak rychle plyne čas, ale pár dní prostě zpátky toho víkendu byl takovýhle sníh tady. Reálně, ale jako bylo teda na zemi to napadanýho více, mají asi hodně vyhřívaný podlahy, jako. Very good. I almost didn't hear you. It has been some time, Shepard. You are a most welcome sight. The corruption here runs deep. But what are you doing here? My daughters live in this monastery, Tali. I am here for them. Oh shit! Unfortunately, the Reapers had already infested this place by the time I arrived. Let's go together. Maybe your daughters can tell us why the Reapers hit this place. I suspect they will have much to tell us. It has been centuries since I last saw them. We're out of time.
We'll meet again. I will draw these creatures off. Hoši. Samuel, dobré video. Let's go. Dobré video, děkuji. Děkuji za dobré video, spíš děkuji, jestli se ti líbí stream, tak moc krát děkuji. Budu rád za like, za odběr, hoši, když tady dáte, každopádně jinak, takže samozřejmě říkám. Jsem zapomněl říct, budu moc rád. Mně se vám to líbí, že i kvalitově, jenom se omlouvám za tu kvalitu té webky, webka je úplně shit, nevím proč to dělá takhle, ale hra by měla vypadat hezky. Jinak se koukněte určitě na další videa, jsou záznamy z různých her, co jsem hrál na Twitchi, jsou na záznamy tady na YouTubeku, i teď jako dohráváme to samozřejmě celý tenhle Mass Effect tady na YouTubeku, takže... Ale díky moc. Jinak dáme, pane Joši, vole, my jsme tady našli kurva Samaru. Jako, mě něco málo jako mi říkalo, že by tady Samara mohla být, jako když už jsme sem takhle šli a vlastně zjistili jsme, že to jsou ty Asarejky, který vlastně jsou trošku, dá se říci, posedlí. Ale Samaru máme z dvojky a ze Samarou jsem zkoušel ve dvojce myslím mít nějaký trošku... Těbe? Sondu, vypust sondu, kámo. Tahle je úplně hrot, vole, svině. No, jasný, no. Ach jo, já nevím, jaký náboje tady proti téhle kundě si vzít, prostě. Ale asi mám tady dobrý ještě náboje. Dobrý, dostřel poliaře, to je samozřejmě v pořádku. Já si musím nechat dobít, kurva. Ne, to byla Tali. Ale to je samozřejmě ještě víc v pořádku. Jak ona má to těhotný břicho, ty vole. Uj. GG, teď máme dobrý náboje. Já možná zůstanu asi na této pozici, kde jsme byli. Sice jsou... Ajajaj. Tamhle ještě další. Jako tahle M7, hoši, je brutální zbraň, jako. Smrťáci udělali, no. To je jako nechutný, no. Mother, you came. As soon as I was able. Shepard, this is Falere, my youngest. She and her sister Rila are Ardat Yakshi. They have Mother, they have Rila. What? I saw some of those creatures take her into the Great Hall. I've been trying to get there. What are the Reapers doing here? Harvesting us. They're turning us into those monsters. Please, you can't let that happen to Rila. We need to find Rila fast. The bomb we're looking for is in the Great Hall. A bomb? Didn't you come to rescue people? We'll try, but we can't leave this place standing, Falere. You sound like the commandos. They didn't stop to help anyone. Falere? I'm sorry. Falere! The Great Hall. She's looking for Rila.
Ty vole, to je dobrá, hoši. Please be swift. Ta je hodně dobrá, no. Prosím, pospíš si, no, to je dobrý, já si pospíším, když budu vědět, kudy mám kurva běžet. Tak jebe. Ty stojí dobře u sebe. Tak. Co to tady ještě máme? Chrániče, jo? Ty kokot, to se mi líbí. Tak to je píče, ale. Holky, stávejte. Tohle nebudu pajtit sám. Tohle já rozhodně ne. Ty pičo! Jaj, sorry, Tali. To je dobrý, ne? Ty vole, jak to vyjumpoval. Tak jdeme do velký síně, nebo možná to je až ta další místnost. Jo, to je asi až tady za další. Another commando. Why did they go so far into the monastery? Perhaps the commandos were looking for survivors? Their luck was no better than ours. Bomba. Ah, to je fakt bomba. And Falair. Rila, wake up! Falair, Rila cannot hear us. Rila? Rila, can you hear me? Can you hear me? Why did she do that? Because they've begun to turn her into one of the Reaper's creatures. I'm sorry. Střelí do hlavy. Can we set off that bomb? We need a detonator. Commandos would have had one. We've got to find it. Later. Další. Přepínám náboje.
O, tak vám jebe. Pěkně to tankuješ, lásko. A je zvednu. Jedna dole. Ty píčo. Sežer to. Další sežer. A pojď. That's the last. For now, let's get back to that bomb. VTF streamek na YouTube, jo? To si píš, kamarádko. Začal jsem streamovat takhle singleplayerovky, co hraju jako Mass Effectu, tady to na YouTubeku. Za chvíli tady na YouTubeku dohrajeme celý Mass Effectu. Přijde mi to tady ty streamky z her na YouTube takový lepší, nebo z her, vole, no, z her, ne, z grind her, vole, ne z CODčka, tak to Move! No! Rila! I love you. Rila! Ale stejně už se mění, jako, takže ta už to má spočítaný, takže si myslím, že je dobrý, jako, že by mohla chcípnout. Jo, takhle, tak to je dobrý. Jo, akorát mi tady na YouTubeku jedna píču webka, na Twitchi jenom má v pohodě. Tady je nějaká rozpixelovaná, nechápu to. Těhotný ženy už na ní jdou. Těhotný mařeny. Feministky skurvený. I ženy mají práva, i těhotné ženy mají práva. Ty svině. We're not your slaves. Rila, there wasn't even time to say goodbye. Few can break the Reaper's hold. Rila's will was extraordinary, as was her love for you. We left her to die. Rila made her choice, and it has reminded me of what is truly important. Why I swore I'd lay down my life. What is that? Falair, the code demands an Ardat Yakshi cannot live outside a monastery that no longer exists. What are you doing? I'm sorry, Shepard. By the Justicar's code, there is only one way to save Falair. Mother, no! My daughters, you were all so... Let go. What are you doing? Fulfilling the code. By throwing your life away? I won't kill my last daughter. You won't have to. Falair? I'll stay here. Home. No matter what's become of it. Without a proper monastery... I could have left any time. I don't need a building to honor my own code. And if the Reapers return, they won't take me alive. I promise. Then, the code permits you to stay, as you are.
Once this war is over, and if I am able, I will visit, as a Justicar should. I'd understand if you wanted to help Falair rebuild a home here. It must wait now that I can help oppose the Reapers. I'll speak with Falair, then join your forces. If you'll have me, of course. I'd be honored. The honor is mine, my friend. Everything's taken care of down here. Bring in the shuttle. Right, Commander. I'll just follow the smoke. Reálně by se normálně odprásklo. I'm pleased to hear the Yakshi situation has been put to rest. Should I guess you're our contact inside Asari High Command, Counselor? I'm merely here to convey the gratitude of the Asari people for concluding a difficult, sensitive mission. The next team of commandos we were sending to the monastery are now en route to Admiral Hackett instead. Farewell, Commander. Commander, Admiral Hackett's available on VidCom. Commander, something on your mind? Nothing more, sir. Hackett Unlock Master and Commander. XDčko, já jsem ten největší master. Dovednosti do závěrečného konfliktu většinou jednotky galaktické války. Oh shit. Takže já už mám všechny. Asaríky, nejstarší národy v galaxii, vysílají všechna komanda a flotily, které mohou postrádat. Jsou koordinovány asarijským vrchním velením, jádrem vedení komand a politiků z mnoha asarijských světů. Turiani mi hodně přispěli, ty 7080, hoši, kurva. Kolik máme hodin? Ty vole, ono už je 5 hodin. No nevím, hoši, ty vole. Mám trošku chuť, jakoby tu videohru i dneska dohrát. Každopádně. Commander, Dr. Chakwas sent word that she'd like to speak with you down in the medbay. Na cestě do předních linií, sama naše prdele, dokonce jsem se na lese. Nejtěžší za... Ještě tam vyhledat. Ale musel teď... Počkej, cože? Aha, tak už to nenajdu. Tady máme kapitánovu kajutu, hoši. Trainer, if you're not doing anything, I've got a few hours free. Would you like to come up? Your cabin is gorgeous. I've seen apartments smaller than this. Well, Commander, ready to play? Play? I picked up a chessboard on the Citadel. GUI interface, not nearly as nice as real pieces, but this takes up less space. And I recall you delivered something that closely resembled a challenge. So, interested? Máme tady kuničku. Cože, předložil jste mi něco jako výzvu? This is a trap, isn't it? I'm just a simple lab scientist, Commander.
I'm sure your real-world expertise will give you an edge. Cože? Jo, dobrý. Oh, come on. My word, Commander. It's almost as though you wanted to spare your pawns the indignity of living under my regime. In real life, that tactic would have worked. Well, in real life, one doesn't move on an 8x8 square grid. You know what I mean. The pawns are infantry. A good infantry line, like the Krogan, can take a charge like that. That reminds me of a joke. What's the difference between Commander Shepard and a Krogan? One is an unstoppable juggernaut of head-butting destruction. And the other doesn't have a smart-ass comm officer to keep him in line. Ooh, that's even better than the number of testicles punchline. I'm glad you didn't run back to the lab, Trainer. Thanks. So, rematch? Hell yes. Tak, soukromý terminál, nic. Kapitánova kajuta. May I speak with you, Commander? Ah? Commander, an opportunity has come to my attention that may interest you. What's going on, Doctor? Refugees arrived at the Citadel recently in possession of military-grade medical supplies and equipment. In reviewing our inventories, I determined we have an excess of medical supplies to treat contagion, exposure, and malnutrition. They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees? Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker a trade. Isn't this something you could do yourself? War profiteering is running rampant, and these refugees are wary of the Alliance military. They didn't trust me. But you are Commander Shepard, the hero. You could persuade them. I'll find the refugees as soon as I can. Speak with Tactus. Many of the refugees near the Citadel docks look to him for leadership. Thank you, Commander. With access to their equipment and materials, I believe I could increase the effectiveness of our medigel. Činnost medigelu. Děkuji, dobře. Citadel lékařské zásoby. Greetings, Commander. Poor Rila. But I'm glad she set off that bomb, Shepard. You're not upset the monastery was destroyed? No, not after what I saw. I don't care that they were Ardat Yakshi. To be turned into such creatures, nobody deserves that. Počkej, zapomněl nikdy nemá čas, vole, ta už mě sere. Tak. Už mě otravuju, tady musel jsem odepsat do píče. Do píče. Strojovná do raketoplánu.
Ne, si vybral zase píčovinu. Bojové informační středisko. Joker, blablabla. Lesus. Že lesus máme splněný. A tady teda na téhle soustavě nic není, jo. Jaký mi jebe normálně. Tak máme motový vysílač. Tak naleznou tajný artefakt, na to teď teda jebeme. Jdem na citadelu a tam pomrknu, jestli tam máme teda co odevzdat, s kým si promluvit, promluvíme s něma. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I'll handle it. Yes, Commander. Thank you again, Commander. I appreciate the assist. You finally made it off the Normandy. Hey, a Turian frigate. I think that's the PFS. What's one Turian? Looking for dry dock, I bet. She's seen battle. Look at the wave. Alone, limping, looking for a haven. Maybe it would have been better to just go down fighting, like their families back home. Are you talking about the Turians or yourself? I should have been there. With Rob. But you weren't. You're alive. Maybe so. The lives of future nobody is giving up. If anyone can pull this all together, it's you. Is that an Alliance cruiser? What's it doing here? That's the SSV London. Decommissioned years ago. Look, no guns. Refugees must have salvaged her from a shipyard. Geneva-class cruisers always had ezo cores like granite. People find a way to survive. Do whatever it takes to see another day. Gotta let go. For real. The refugees here put up a memorial wall. They leave memento. What's stopping? Vole, to je rozhovor. Nothing. Píčo, vole, no. Konečně, vole. Bože můj, mě tady ty vokecávky, ty vole, tak nebaví. Knowles, I found another spot where the Batarian codes were used. Holy crap. These are the remote navigation codes. Last week's crash at the docks, we thought it was an accident. Shepard, there were 117 Alliance soldiers on that ship. All human. Just like the patients at the hospital. So we've got Batarian codes. Doky D2, zase to oběhneme asi jeden po jednom, ty vole, že já nevím. James, konzole tady je, samozřejmě všechno. Že probíhačky. No. Co je Batarian Arms, vole, s tím už jsme všem mluvili. Thank you, human. Hey, it's you. To je ten, jo, jasný. I recognize you. You're Commander Shepard. And you must be Tactus. Heard the refugees consider you their leader. Yes, someone needs to sort out this mess.
CSEC has tightened access to the Citadel, and we've got desperate people down here with no place to go. I also hear you need basic medical supplies. Dr. Shakwa spoke of a mutually beneficial trade. I tried to be clear. In my experience, the Alliance looks out for their own. Trust is a hard thing to come by these days. I know you need our military supplies, but they're worth far more than your basic meds. Her offer wasn't satisfactory. Your people need our supplies, and my people need every edge we can get. Your combat-grade meds will make a difference, and our mission may just save everyone. Now is not the time for pettiness or mistrust. With our day-to-day worries, it's easy to forget we are all in this together. I'll have my people contact yours. You'll have your supplies as soon as possible. Jo, nice. Nice. I know. You don't have to. Come on. But I'm about to make my comeback. Kurva, kde ta aha. Knowles, this is where the last access code was used. What's that, Commander? I'm losing your signal. Shepard. Balak. You should have killed me on that asteroid over Terra Nova. I've been waiting for this. Everything that has happened to my people is your fault. I didn't destroy your people, Balak. The Reapers did that. We were a proud race. A beautiful race. Have you seen what the Reapers have done to us? I'm trapped on this Citadel. Our warships only know the locations of Reaper forces because I've tapped Council transmissions. I am the highest ranking military officer left in the hegemony, and I can't save my people. But I can end you. Balak, you sent that asteroid toward Terra Nova to help your people. But what does killing me accomplish? Vengeance. The Bahawk system, well... They would have died anyway when the Reapers showed up. You know that. I'm uniting the Krogan and the Turians. We're the best hope for this galaxy. If you care about your people... Ah! Our ships are yours. Shepard, are you all right? Fine. You won't have any more trouble with those codes. Is that... Do you want me to arrest him? I want you to put a bullet in his head. But we're all making some sacrifices today. Let him go. Spectre Authority. Understood, Commander. And thanks. Son of a bitch. Batarianská flotila. Taky se dá. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Huerta Memorial Hospital. Můj bože, ty vole. Yes, I'm seeing increased turnout as well. Konzultantka nějaká. I came across this treatment plant at a chemical plant. Could it help? Treatment? What is... I've never seen this kind of process before. Huh. Probably experimental. It's a long shot, but let's run some tests and see if it might work for our patient. Any improvement? Yes, the counter agent is finally starting to kick in.
Tady je druhý doktor. I overheard what you said. I found this at a Cerberus station. A poison tailored to Turians. Let me see. Yes, I think this is it. With these schematics, we should be able to come up with an antidote. Thank you. The General might pull through because of this. Yes, General Corellius should make a full recovery. He's already awake and responsive. OK, tak máme ošetřovnu proběhlou. Dobré. Tady byli jenom 2 doktoři. Můžu jít do hajzlu. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Baru očistěc, nevím, jestli něco mám udělat, no. Rozlovený alkohol. Now arriving at ward level, purgatory. I recovered the code of the ancients from Dakuna. It's waiting for you in Bay D24. With shock and joy. Really, this is wonderful news. Thank you, human. Sincerely, this will greatly aid our people. With sincere gratitude, thank you, human. Tady je jenom Aria, ED, Joker. Myslím, že jsme byli si promenát na prezidium. Promenádu ještě. Tak tady teda nevím, co je důstojník Selea. Máme něco dalšího v shopu, asi ne, co? O, dobrokovnice, vole, dej to sem. Líbá, počkejte.
Tak. Hoši, dámy a pánové, omlouvám se. Mrzí mě to velice. Musel jsem jít řešit vánoční stromek. Takže pohoda. Ale všechno už zařízeno, takže už teď nemusím kurva nic řešit. I just don't understand why you're suddenly so conflicted. Look, the assholes in custody. Killing them won't bring them back. I couldn't help but overhear your conversation. Maybe these heating stabilizer schematics could help? This is amazing. The colonists, my sister, will be most pleased. Thank you. I am in your debt. The clutch is stabilized? Dalším dlužníkem, no to jakoby si už, no. Jsem tam čumí do té díry, ty vole. Jo, to mám pokoupený. Liara furt nic, že? No. Ty vole, to je prostě úplně ledová. Zbroj kolektorů. Tady už teda nikdo. Tři Apollo Café, důstojní. Jo, Apollo Café tady vlastně. Píči, počkej. I pulled this from a Geth jamming tower. Maybe you can use it. How the hell did you... Never mind. Tech like this, I don't care where it came from. I'll have my people run with this. When the war comes back here, maybe we can save more lives. Ach bože můj, dneska toho budu řešit, hoši, dobrý, ale tohle byl naštěstí můj dáreček, co dostanu na Vánoci, pod stromeček, nádherný dáreček, guys. Takže I'm very happy. Tak tady zase už nic nemáme, jsme to oběhali, máme splněný další patro, teď už zbývá jenom velvyslanectví. A hoši, a budu muset jí přiložit a to už asi zaledíme dneska. Tak, s kým máme mluvit tady? Samara Komand... Sarijský strateg. We got your people off to Kuna, Ambassador. Utterly sincere. Thank you for your assistance, Commander. This is not a debt we can repay. Were you able to evacuate any civilians? Yes. How many? Not enough. Excuse me. I'm Commander Shepard. If you promise to be careful, I've got something for you. A Reaper code fragment. Yes. Hey. We use this to try to predict their strategic processes. We might be able to save a few worlds with this, Commander. Thank you. No, I know what I said. Divert forces to the new coordinates. Look, I filled out all the forms you requested and jumped through every hoop. I don't even know where the neartech is, and I'm gonna be deployed soon, too. Everyone's been called back to active duty since Earth was attacked. I understand. Dobře, čekaj, už se... Commander Bailey a Samara. Je tady Samara.
Já tady. Bože. I hoped you'd come. I won't remain here much longer. What are you doing on the Citadel, Samara? I suppose I came to say goodbye. Falair is safe, and Rila is at rest. I felt the need to speak to you before heading to battle. I want you to know there is no one else I'd rather see leading us in our last hours. These aren't our last hours. I'm fighting this war to win it. No doubt, but you can't deny that the galaxy will be forever changed once it ends. Even I can't predict how. A little humbling, but perhaps that's a good thing. What are the other Justicars doing for the war? Most have made it home. They will attempt to hold Thessia. With the odds we face, it's possible our order will no longer exist after this war. There's that few of you? Our numbers were never great. We must prepare to sacrifice ourselves, if that is what's required. Was being a Justicar worth it if that's how it all ends? The Justicars were formed to bring order to a world that laughs at the notion. The role is solitary. Its demands are lonely and uncompromising, often to the point of pain. But following the code left me with no regrets. Take that for what you will. Will Falair be all right in the monastery? Or what's left of it? We spoke for some time. It won't be easy. But if there is a way to survive, Falair will find it. It was good to see her again. Perhaps it's unseemly for a Justicar to dwell so much on her family. I'm just happy things worked out. I was fortunate that Falair... And it would have turned out quite different. You know, I never asked you if your code has anything useful on fighting Reapers. Treat them as any other enemy. Show no quarter, mercy. The only difference is the scale of our foe. The code is too... Is that how you see it? An odd question, coming from the Spectre who killed his third Reaper on Rannoch. Good luck out there, Samara. You as well. I don't know if you believe in such things, but Goddess go with you, Shepard. We'll both be tested in fire, soon enough. Okay, hoši. Spectre status recognized. Please select a destination. Areas tagged of interest to you are highlighted Oba on the si elevator. brzy prožijeme zkoušku ohněm. Hoši. Hoši, do prdele. Now arriving at docking bay D-24. Have you discovered a way to run FTL spaceships without an ESO core, Private Talavi? No, ma'am. Hoši, co vidíme, dohrám to dneska, nebo... Já úplně tak nevím, no. Teď už tam máme teda jenom jednu misi, držet se jedný mise, hoši. Tak, můžeme opustit orbitu. Tak, nalezněte tajný artefakt, to máme teda jedinou misi, hoši. Tak, koukneme deník. Jak to tady máme? Shrnutí mise. Hnutí odporu. Mhm.
Tak no, to si myslím, že asi dobrý, Joši. Já si myslím, že bychom to asi mohli dneska zalomit. Máme přece jenom toho dost, kolik máme odehráno. 28 hodin. A jo, Joši, já nevím, jak dlouho to bude teda příště, když tam máme tu jednu misi, uvidíme, jak se to ještě rozvine, jak to půjde dál, každopádně. Díky moc, že jste tady byli na streamu, díky moc za komenty, doufám, že jste dali lajky, Joši, jako jestli ne, tak jste v píči, vole, tak jste mě nasrali. A jo, já se zatím loučím, majte se, hej. Taky přemýšlel, jestli jde za mnou, nebo co chce dělat. Takže můžeme opustit hru, vypínáme, Joši, a majte se příště na Mass Effectu, čusko.